Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this section, I'm going to try to explain about TOEFL listening test, especially for part A, short conversation. As the name short conversation means that percakapan pendek. Okay, percakapan pendek di sini adalah termasuk dalam part A dalam TOEFL listening test. Seperti apa? Let's we check. Okay, it is about the descriptions. Dalam short conversation, di sini conversation consists of two persons. Jadi nanti ada dua speaker. Dua speaker ini mereka saling bercakap biasanya antara man and woman. Nah, nanti ada satu lagi speaker, tapi si satu speaker ini dia yang membacakan sebuah pertanyaan dari percakapan tersebut. And the second one is the question consists of 30 questions and followed by 4 answer choices for each question. Jadi dalam part A ini biasanya terdiri dari 30 butir soal yang diikuti 4 pilihan jawaban. Oke, dalam short conversation ini percakapan tidak ada dalam skrip. Pertanyaan pun tidak ada dalam skrip. Yang ada dalam skrip hanya 4 pilihan jawaban saja. Jadi kita bisa lihat 4 pilihan jawaban tersebut. Jadi untuk percakapan dan pertanyaan kita coba mendengar dari si native speaker yang sudah disediakan. And the third one, the time given only 10 until 12 seconds to answer. Jadi normalnya atau bagusnya agar waktunya tuh cukup, setiap satu soal kalian paling kurang lebih 10 sampai 12 detik saja untuk menjawab. Kalau misalnya di sini kalian lebih dari situ, kalian akan tertinggal dengan soal-soal yang lain. Seperti itu. Jadi kalau sudah ganti soal, ya sudah. Tidak usah dipikirkan lagi soal yang sudah terlewat. Selanjutnya, every question started by question word. Nah, setiap pertanyaan itu biasanya dimulai dengan kata what, atau yang kita kenal ini artinya adalah apa, where, di mana, menanyakan sebuah tempat, and the third one is when, menanyakan kapan suatu hal itu terjadi. Ini biasanya dimulai dengan pertanyaan 3 ini. The question are seldom started by. Nah, ini jarang sekali pertanyaannya dimulai dengan kata why, which, who, and how. Oke, ini beberapa gambaran dari short conversation. Oke, let's we check. Strategies. Oke, untuk strateginya, di sini saya memberikan 4 strategi untuk short conversation. Yang pertama adalah focus on second speaker. Kalian diminta untuk memfokuskan pendengaran kalian pada orang kedua. Misalnya yang pertama itu yang memberikan percakapan adalah si man, yang kedua si woman. Nah, kalian fokus kepada si woman-nya. Biasanya pertanyaan yang akan ditanyakan itu yang ada pada si speaker kedua. Okay, got it? Yang kedua, don't be panic if you don't understand words by words completely. You only catch the idea in the conversation. Kalian jangan panik kalau tidak bisa memahami kata demi kata dalam percakapan secara komplit. Kalian hanya perlu menangkap ide atau isi percakapan tersebut. Jadi tidak perlu mengartikan ketika si speaker itu menyampaikan sebuah percakapan, kalian tidak perlu mengartikan word by word, kata per kata. Jadi cukup kalian tangkap saja idenya. Oh, percakapan ini sedang membicarakan tentang A, tentang B, seperti itu. And the third one, if you don't understand what they are talking, choose the different answer from the other. Bila Anda sama sekali tidak bisa memahami apa yang dibicarakan pembicara kedua, pilihlah jawaban yang paling berbeda dari apa yang Anda dengar. Oke, paham? Next, the last is
You have to understand about functional expression such as agreement, uncertainty, situation, surprise, idiomatic expression, etc. Nah, di sini pahami bentuk-bentuk functional expression agreement functional expression seperti persetujuan, ketidakpastian, sugesti atau saran, keterkejutan. Nah, terus di sini ada ungkapan juga. Nah, ada ekspresi juga. Kenapa? Karena dalam percakapan tersebut ya biasanya terdiri dari yang sudah saya katakan sebelumnya, functional expressions. Oke, jadi 4 strategi ini yang bisa kalian gunakan untuk mencoba menjawab dalam soal short conversations. Oke, sekarang di sini adalah beberapa penggunaan kata tanya yang biasanya sering muncul dalam TOEFL Listening Comprehension Section Part A. Contohnya misalnya di sini ada what does the man or woman mean? Apa maksud dari laki-laki atau wanita tersebut? Or what will the man or woman probably do next? Apa yang mungkin akan dikerjakan oleh laki-laki atau wanita tersebut berikutnya? What will the speakers do? Apa yang dilakukan oleh si pembicara? What is the man or woman going to do? Apa yang akan dikerjakan oleh laki-laki atau wanita tersebut? What does the man or woman imply about? Apa yang akan disampaikan laki-laki atau wanita tersebut tentang apa di situ? What is the man's or woman's problem? Apa masalah laki-laki atau wanita tersebut? What are the speakers talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan si pembicara itu? Nah, di sini juga ada what does the man or woman suggest that the woman do? Nah, di sini apa saran yang diberikan oleh laki-laki atau wanita tersebut yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki atau wanita itu? And the last is what does the man or woman think or say about? Apa yang laki-laki atau perempuan itu pikirkan atau katakan tentang apa? Masih banyak lagi. Nah, ini beberapa pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan dalam conversation tersebut. Oke, paham ya? Next. Di sini saya akan memberikan contoh dari directions listening short conversations. Nah, di sini directionnya adalah in part A, you will hear short conversation between two persons. At the end of each conversation, a third voice will ask about what was said. The question will be spoken just one time. Oke, di sini katanya kalian akan mendengar short conversation yang terdiri dari 2 orang. Nah, nanti di akhirnya itu ada maksudnya di sini ada speaker yang ketiga tadi yang sudah saya katakan yang akan memberikan pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan hanya akan diberikan 1 kali saja, tidak berulang kali. Ya, ingat, dalam listening test tidak ada pengulangan. Jadi cukup 1 kali pertanyaan saja. Setelah itu skip langsung ke pertanyaan berikutnya, langsung lagi. Seperti itu. And then after you hear a conversation and the question about it, read the 4 possible answer and decide which would be the best answer to the question you have heard. Nah, di sini ketika kamu mendengar si conversation tadi, kamu sambil lihat 4 pilihan jawaban yang sudah disediakan. Biasanya kalau saya menyarankan kepada kalian, kalau ketika direction ini sedang diucapkan, alangkah lebih baiknya kalian gunakan waktu untuk membaca 4 pilihan jawaban. Kenapa? Karena di situ agar kalian itu lebih tidak asing lagi. Oh, nanti kayaknya pertanyaan seperti ini, nanti pertanyaan seperti ini. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Seperti itu kan kalau direction kan kalian sudah paham lah apa yang mesti kalian lakukan dalam part tersebut. Seperti itu. And the last, then on your answer sheet find the number of the problem and mark your answer sheet. Nah, nanti kalian biasa kasih ya jawaban yang sudah disediakan dalam kertas jawaban seperti itu. Sudah paham ya? Nah, sekarang saya akan langsung kepada contoh soal dari short conversation. Contohnya seperti ini.
Oke, di sini ada nomor 1 saya kasih untuk contoh soalnya. Untuk contoh soal di sini, jadi nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya itu adalah kalian akan diperlihatkan 4 pilihan jawaban dalam answer sheet kalian. Nanti kalian coba baca untuk 4 pilihan jawaban itu. Setelah itu, kalian akan mendengarkan 2 speaker yang berbicara atau bercakap. Oke, for example, number 1. Kalian baca di sini. Terus nanti ada si man atau woman-nya bercakap-cakap. For example, man, would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? Woman, I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. Question, what will the woman do on Friday? Seperti itu. Kamu pilih di antara 4 ini mana yang tepat. Oke, what will the woman do on Friday? Ingat, fokus kepada pembicara kedua. Oke, di sini saya akan buka skripnya. Ini adalah skrip dari percakapan yang sudah saya ungkapkan tadi. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? Woman, I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Jawabannya adalah yang C. Kita lihat yang C. Eat at her brother's. Kenapa sih jawabannya yang C? Di sini kalian lihat clue pada si speaker yang kedua. Dia bilang katanya I am having dinner at my brother's. So, yang akan dilakukan si wanita pada hari Jumat adalah makan malam di tempat saudara laki-lakinya. Jadi jawabannya sudah jelas, itu adalah C. Seperti itu. Nah, ini nanti skripnya ini tidak ada. Pertanyaan ini pun tidak ada, tapi kalian dengar. Yang ada hanya 4 pilihan jawaban tadi. Oke, get it? Next, saya kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalian silakan baca di sini. Oke, contoh yang kedua, kita lihat di sini. Kalian seperti biasa diminta untuk membaca 4 pilihan jawaban terlebih dahulu. Nanti di situ kalian akan mendengar conversations dari 2 speaker. Oke, kita coba praktis di sini ya. Man, did a hand with those boxes? Woman, that's okay, I can manage. They are empty. Oke, silakan kalian lihat 4 pilihan jawaban, fokus kepada pembicara kedua. What does the woman mean? Sudah? Saya ulangin lagi ya, karena saya bukan dari si datifnya langsung. What does the woman mean? Oke, sudah punya jawabannya. Sekarang kita lihat skripnya. Ini adalah skrip yang sudah saya ungkapkan tadi. Need a hand with boxes, kata si man-nya. Terus kata si woman-nya, that's okay, I can manage. They are empty. What does the woman mean? Jawabannya adalah yang B. Okay. She doesn't need the man's help. Itu cluenya dari mana? Tadi dia bilang katanya that's okay. Oke, di sini sudah jelas banget. Karena kotak-kotak tersebut katanya kosong, si wanita dapat membawanya sendiri tanpa bantuan si pria tersebut. Jadi sudah jelas, you have to be focused on the second speaker. Bisa? Oke. Di sini saya akan coba untuk memberikan soal praktis, tapi di sini saya tidak menggunakan audionya, speakernya dari saya langsung. Saya akan coba kurangi speednya karena kita mau coba latihan terlebih dahulu. Nanti untuk skrip pilihan jawabannya kalian bisa lihat di layar. Sudah siap? Let's practice. Okay, wait. Oke, di sini saya akan memberikan kurang lebih ada 22 butir soal yang speakernya akan diikuti, akan dibawakan oleh saya.
Kalian akan mulai dari nomor 3 sampai nomor kurang lebih 22 atau 24. Silakan kalian tulis ABCD-nya saja. Nanti di sini saya akan coba membacakan skripnya. Oke, ready? Let's try. Okay, number 3. Woman, do you want the windows open or closed? Man, I almost always prefer fresh air if possible. What does the man imply? Silakan jawab, saya cukup 1 kali saja ya. Number 4. Man, hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Woman, Dr. Miller just sent them to the lab last night. So, the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Number 5. Man, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you have lived there. Woman, oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Number 6. Man, do you have to play that music so loud? I have got a test tomorrow. Woman, sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Okay. Next. Number 7. Man, Pam, I don't understand the problem. You have known for months this report was due today. Woman, I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Number 8. Woman, so, how are you getting along with Debbie's cat? Man, well, she never comes when I call her. She spills her food and she shit all over the place. I cannot wait till Debbie gets back. What does the man imply?
Number 9. Man, this crazy bus schedule has got me completely frustrated. I cannot for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Women, why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Number 10. Man, I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say if it's still alright to eat? Woman, let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Number 11. Man, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Woman, I would like to, but I have class till 2 and I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Next, number 12. Woman, did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? Man, I almost missed it. But my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Next, number 13. Woman, these summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Man, hold on. According to weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? "14. Man, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester." Woman, then I hope you have a lighter schedule than this term.
What problem does the woman think the man may have? Fifteen. Woman, come on, we are almost there. I will race you to the top of the hill. Man, oh, I'm so out of shape. I may have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Sixteen. Man. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Tuesday afternoon? Woman, Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Seventeen. Man, I really need to make some extra money. I have practically spent my entire budget for the semester. Woman, you should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Eighteen. Man, driving at night always makes me tired. Let's stop for dinner. Woman, fine, and let's find a motel too. Instead of continuing on, we can get an early start tomorrow. What will the speakers probably do? Next, number 19. Man. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. Women, that cannot be true. There are supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean?
Number 20. Oops, did any of my coffee just spill on you? Woman, it's hot. Is that all you have to say? What does the woman imply? Number 21. Man, oh, my shirt sleeve must have gotten caught on that nail. Woman, here, let me take a look. With a needle and thread this can be mended and look just like new. What does the woman mean? "22. Woman, I'm looking for a lightweight jacket, navy blue, medium. Man, let's see. Have you checked the shelves right in the back? There were still a few there yesterday. What does the man mean? "23. Man, I figured it all out. It looks like it will take us about 6 hours to drive from here to Chicago. Woman, it would be more relaxing to take the train, but I guess we would watch our expenses. What does the woman imply? The last number, number 24. Man, I have been working out at the gym since January, so I have been wanting to get in better shape. Woman, you look terrific. Seems like all your hard work has paid off. What does the woman mean? Oke, that's it. Sudah semuanya. Jadi di situ ada 3 sampai 20 soal yang kalian praktis. Nanti untuk jawabannya saya akan tulis di bawah di descriptions. Silakan nanti kalian lihat hasilnya. Nah, untuk selanjutnya mudah-mudahan saya bisa menjelaskan tentang listening TOEFL test practice yang part B. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat dan kalian akan paham atau mendapatkan sesuatu hal yang baru dari video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa
like, comment, dan subscribe Rifki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.